Hi everyone, dalam video kali ini kita akan belajar how to backup and restore utility. Okay, kita buka je di search control panel and then cari backup and restore untuk kita backup lah and then create a system. So di sini dia akan bagi kita 3 pilihan: on a hard disk, on one or more GB disk, or on a network location. So basically di zaman sekarang ni kita akan letak di sini on a network location. Dia macam dalam Google Drive, kalau Apple dia dalam iCloud. So actually dia punya function ni kita backup dia supaya users dia boleh dapat balik file yang sudah hilang ataupun sudah kena virus. So dorang boleh dapat balik dalam bentuk original lah. So benda tu tidak hilang. Okay, that's all from me in this tutorial video. Thank you for watching.